जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर फिर से आज नया सबक लेकर आ रही हूँ। आज का जो सबक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसका नाम है हब्बा खातून। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने घर में हब्बा खातून के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपके बुजुर्ग लोग जो घर में हैं उन्होंने आप लोगों को हब्बा खातून के बारे में कुछ मालूमात दी होंगी। अगर नहीं सुना तो आज आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों से, अपने पेरेंट्स के साथ हब्बा खातून के बारे में जानकारी हासिल करोगे। हब्बा खातून कश्मीर की एक शायरा थी। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं ये सबक आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अ, इस सबक के आगे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका माने आप लोगों को जरूर समझना है। मैं जो माने आप लोगों को बताऊंगी आप लोग इसको याद रखोगी। पहला जो यहाँ पर लफ्ज है वो है मल्लिका। मल्लिका हम कहते हैं बादशाह की बीवी को। दूसरा है फरेफ्ता। फरेफ्ता हम कहते हैं दीवाना को या फिर इश्क को भी कहते हैं फरेफ्ता। उसके बाद है हुक्मरान। हुक्मरान हम कहते हैं हाकिम को। हुक्मरान हम कहते हैं हाकिम को। अनपढ़ है एक और अल्फाज, इसको हम कहते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा न हो, जिन्होंने कोई पढ़ाई न की हो। तो उसके बाद है मशहूर। मशहूर हम कहते हैं शोहरत पाने वाले को, जिसने शोहरत पाई हो उसको हम मशहूर कहते हैं। ये कुछ अल्फाज थे जो आपके सबक से पहले दिए गए थे। इनका माने मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों ने समझा होगा। तो आगे हम अब सबक पढ़ेंगे। बच्चों, हबा खातून का असली नाम जून था। ये आप लोग याद रखोगे। जो हबा खातून अभी मैंने आप लोगों को फ्रंट पेज पर दिखाया है, ये रही हबा खातून। इसका असली नाम जून था। यानी कि सानी कशिर यथ कशीर में जून नाव ते हबा खातून हुंद असली नाव युस जन ओस सो ओस जून। वो चंदहार पांपुर में पैदा हुई। ये चंदहार पांपुर जमज। उसके वालिद का नाम अब्दी राथर था। अमिस युस बब ओस तमिस युस नाव अब्दी राथर। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहब के पास कुरआन मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। ये जून जो हबा खातून थी, ये त्रोवुक 5 वरिश यम सात ٲस यह त्रोवुक तत नजदीकी मस्जिद हिंदिस इमामस निश कुरान मजीद पढ़ने खतर। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। पतः युथुय यह 7 वरिश वोत वनो बे गए 2 वरि तत परान तो अत पर अमि फारसी किताब ते। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। अमिस जून हुंद खानदर गो अनपढ़ लड़कस सत, यानी कि अमि ओस न अम लड़कन कहीं ते पोड़मुत यम सुंद खानदर जून सत कोरुक। ससुर, सास और अपने शौहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। यह पन्निस सेहर बाबस, पन्ने हशि माजि तो पन्निस खानदारस जबरदस्त खिदमत करान। अमि बावजूद तमिस तिम जबरदस्त तंग करान, जबरदस्त परेशान करान। दुख के इन्हीं हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। ये तमिस दुख दर्द यमो वारिया ज्यादा दियुत, अमि लग पत शार वनन। तिम शार जबरदस्त दर्द भरे, तिमन मज ओस दर्द। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुर असर आवाज भी अता की थी। जून जबरदस्त खूबसूरत तो खूबसूरती से जबरदस्त मीठ तो मधुर आवाज अल्लाह ताला ने अता करमत दिल का बोझ हल्का करने के लिए। जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी पन्ने दिलों की बोझ हल्का करने खतर, इस दिलस पे बार ओसुस ये लुतरावन खतर शार वनान। पत तिम गेवान
اسی طرح ان کے شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی اتھے کٲٹھۍ گئی زوٗنہِ ہٕنٛز زبردست شہرت زِ یہ ہسا چھِ شعر ونان زون نے اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی زون اوس پنن اکھ صوفی بزرگ ییٚتہِ پامپرٕ روزان أمِس ناو اوس خواجہ مسعود أمسٕے نِش ٲس یہِ گژھان یِوان انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا امی صوفی بزرگ ییٚمِس خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ اوس ناو یِمو کوٚر أمِس پتہٕ ناو حبہ خاتون اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی تو اتھے کٲٹھۍ گئی پتہٕ یہ حبہ خوتون ہندس ناو سۭتۍ زبردست مشہور ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے اکہ ساتھ یُس امہِ وقتُک حکمران اوس حٲکم اوس تس اوس ناو یوسف شاہ چک پامپر کِس علاقس درٛاو یہِ سٲر کرنہٕ خٲطرٕ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی امسن ام بوز زبردست میٹھ تہٕ مدر آواز اور وہ اس پر فریفتہ ہوا یُتھُے حبہ خاتونہِ ہُنٛد میٖٹھ تہٕ مٔدٕر آواز بوز یہ گوٚو زبردست اتھ آوازِ دیوانہٕ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا یژ لٔج أمِس یہِ پسند أمۍ سٕنٛز آواز أمۍ کوٚر پتہٕ أمِس سۭتۍ خاندر اور وہ کشمیر کی ملکہ بن گئی ییٚلہِ یوسف شاہ چکس سۭتۍ أمۍ خاندر کوٚر یہ چھِ ظاہر سی بات یہ بنے پتہٕ کشیر ہنٛز ملکہ یعنی کہ بادشاہ باے حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیری کی زبان پر ہے دپن آز تہِ ہسا چھِ حبہ خاتون ہٕنٛدۍ یِم زن شعار چھِ تِم چھِ آز تہِ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پاندریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہے دپن آز چھُ وننہٕ یِوان زِ حبہ خاتون چھِ پاندریٹھن مسجد نزدیک دفن آمٕژ کرنہٕ پیارے بچوں یہ رہا آج کا جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا حبہ خاتون کے بارے میں مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور آپ لوگ اس کی پریکٹس گھر میں کرو گے لکھنے کی بھی اور یاد کرنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی تو کل انشاءاللہ میں نیا ٹاپک اسی کے حوالے سے لے کر آ جاؤں گی تب تک کے لیے خدا حافظ